مسلم امام مسلمن تکر روایت فرماوان حضرت انس بن مالک روایت کران انس بن مالک سند واتناوان برابر تا حضرت محمد مصطفیٰ فرمو فإنی لأراکم من امامی ومن خلفی ای میانی صحابہ ونیو سب تھی وچھان بروٹ کن تتھے پٹھن ات کن اس وچھان پتہ کن اچھن کان یکسان نظر پتہ کن ٲستن چیز پتہ کن ٲستن انسان یا اچھن کان فرق وچھنس نورانی چشمانی مبارک وچھان ژۄپٲرۍ حضرت رسول خدائے سن صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ پس فرماوان امام بخاری اطر اللہ مرقدہ یہ گو اگ بروٹ کن وچھن تو پت کن وچھن سجی فرموک فواللہ ما یخفا علی خشوعکم اللہ تعالیٰ سن قسم وچھنت کان چیز تہندس خشوعس من ژوٗرِ کان تہ کیا چھو نماز مز ٲستو یا کتہِ ٲستو تہندین دلن مز کوتا جو خشوع خضوع اللہ تعالیٰ سن خوف اللہ تعالیٰ سن تقوی اللہ تعالیٰ سن بیم پرہیزگاری کوتا چھو تہندس دلس اندر یہ چھو نہ مے نش کہین چھپت اعلان کران امام بخاریت بخاری شریف اندر فرماوان حضرت رسول رحمت فواللہ ما یخفا علی خشوعکم خشوع یعنی دلچ کیفیت ونیو خشوع کیا گو دل یعنی دلک حال چھ زانان حضرت محمد رسول اللہ ما یخفا علی خشوعکم دلس کس کیفیت چھ دل کیا چھ تہند ونان دلس مز کم کم رائے چھ وتھان نماز مز کیا کیا چھ تہ خیالات وتھان اے میانیو امتیو چھ ساری می خبر کیا چھ نبی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین توئی فرماوان ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ یوت چشمانی مبارک ہند رینج کیا چھ رسول خدایس زمینی لیولی پیٹ یرا فی الظلمائی کما یرا فی الظو تتھے پٲٹھۍ ٲسۍ وٕچھان دۄہس یِتھ پٲٹھۍ رات کیُتھ چھُ وٕچھان انہِ گٹہِ یعنی راتس ٲستن انہِ گٹہٕ یا دُہُل ٲستن نبی صٲبنِس نظرِ مُبارکس چھنہٕ کانٛہہ فرق پیوان اَسہِ بوز نہٕ رات کیُتھ کینٛہہ کٲنٛسہِ یا کٲنٛسہِ صحاب صٲبس کٲنٛسہِ ؤلیَس کٲنٛسہِ بُزرگس چھنہٕ کانٛہہ یہِ خصوٗصیت سارنٕے چھُ انہِ گٹہِ منٛز تلاش کرُن گاشُک ونیو ساری بنی نما انسانس یس سہ بزرگ ٲستن یا غیر بزرگ ٲستن خۄدِ کانٛہہ صحابہ ٲستن أمس انہِ گٹہِ منٛز دۄہ لوٗسِتھ پتہٕ تلاش کرُن امیُک سوائے حضرت محمد رسول اللہ کیا فرمو یرا باللیل فی ظلمت رات کیُتھ انہِ گٹہِ منٛز ٲسۍ تِتھے پٲٹھۍ وٕچھان کما یرا فی النہار فی الدو ات پر دہلی ٲسۍ وٕچھان گاشس منٛز کیا دہلی ٲسۍ وٕچھان گاشس